Yadanase. Anokafo na Awurade yadawase na nwumre yi. Sa Awurade wa hwa wo maso na wadom yan. Na wode ya bane ne amfom so acha yan. Na wa ma ya yate asefo ana. Efri ye mu ade nyina kase yadawase. Game nkronkro bedi yanim. Ewo nhyiamu edi emusani awoye ne da bia no. Abanefo a wampasa papa wudwumadi ebekwaso de yasamna ne ma no wawudin mo. Fa wabofo sto no atwi fa no so san ne nyuma. Ye bia koma mama o, ye bra koma asema, ye bra ya so asema o. Papa dware ya kira ya mbo aya ndom ya. Ade nyina tonfo ne Yesu. De hene ya na nwumra so awa nhyiamudie mo. Yada wasesa wade nkoni mama ya nwumra yi. Na wabi upon sonko amaye na wo maye ba una se na watretre ya watu ya fo waka ya nim na watretre ya da wase sawanya sa adade ya maye won pase ya basa inti ya da wase emio anyemre ya adamama. Yeah. Edinchi ama nyami adeshi anyumrei. Re mama levarama. Ampara na. Yere. Obaso na wa share page no. Na wa share message no. Na wa share ma wunu abi. Abope onyankopon asematie na wone nam ne etwa no na wonya asempa ne ntie na me no de yanya no kwai ye baso na ya share page no ne ya share message no na Awurade adom me ne ona waboa me ne wo se yan soso anka yan sa na yan fata no owura no anya ye ho adage ohunu se eniema pi wa anya ya mfomoso enti anyumre onyontuni ne se Awurade nje yan na fe sumunyame ema okra anyumre sumunyame me pasa osiesie wa koma ma Awurade emna ya ko na nimi ya mame Margaret abedu Nyami adom wa bedu oya dan obakom da Mriti ba ko pe yara ne ekotie onyami asa emna wo fra wunua bi se ahingwa pon no yabie Precious Lord Ministry. Sumnyame ma wokra. Sumnyame ate mudanodo. Sumnyame ma wokra. Mama. Somnyame ma okra. Enwe dawro na ye boy. Sabe ya wonya oyiraba. Sabe ya wonfom. Sabe ya wonko di Satan sam. Anyumne Awurade eba me no nkai. Nyame asam eba me no nkai. Maye ninkomo. Somnyame makra. Ampara na yoto ya fo menia. Somnyame makra. Ya da nyame ase somnyame ema okra. Ya mame Margaret abedu ya da osro ase. Eka tira ose wo ya dan obekom
Ano ya dan onya fa ne podu ano ya dan obekom into de janu no kom obre obejai ya da asro ase enwumre nso ade yaba ade yankwa ade achayen ne sa anti enwumre nso obafa ya so na ne owama ya no wa kire yan Amen. enwumre ni amene wo eko ne akoche ana yakotie every letter nim Yankotie ni ayama medema ya ni yanhwe ni ewom. Amen. Amen. Otie Precious Lord Ministry. Okay, yancha hono ya mene nti ye wi akoba mpa ye. Ya maame ebeso mama ya na wadudwa mama ya. Ya me nshira o. Amen. Ene si ade Awurade ase wo mpempem so wo de abedui. Ba. Ene Awurade asem no yebenya every 1 Peter chapter 1 from verse 13 to 19. Then we jump to 22 to 25. Peter, Petro, edikan. Eti ba konchemu edumiensa ekosi dunkro. Amen. Na ya paso akọ eduonu ekosi eduonu no. Atifi asem ne say ahosiesie. Ahosohye. Osutie ene ahotie. Osutie ene ahotie. Se ye kanya mesomo a eye enyina so enan we pa ne gina so. Ne edikan ahosiesie emra ya te se ya de nkwa no eba. Na wonam kwa mu ba. Na yenim na wamamomu ya nya enkrase obepie ya so de empofirimu no. Nia ehia mene o ere de an ahosiesie eya nentam so enya sa ye twentwan ye na se yensiesie ye hontam enti no didi ni bia Kristo ni bia no ade asese mene wo ehia yen ewo sese ya brabo mu asetre mu pa no enya bibia sa ahosiesie. Amen. Ni atosu mienu ase de an ahoso hwe so obehwe wo ho so yie emra sese no na dawroma da bia mede asedama ne se wankuyan emra ne e kansamfon yedi agrofon yedi agobone ye niema ensa na wankuya nto antwene no na enadua yi no emre we mu wabie ensampa ne nokora na kire ye no e wasa ye hwe ye ho so yie Bible said ye ogina ho no hwe yie na wanhwe ase. Baby a wodi yedui, baby a yedum pempenso se wan nyina yie. Na wo ye wo ho se minim. Na wo ye wo ho se o media me ye woke. Sister brother, wanhwe yie. Wanhwe yie. Ena wanhwe wanim. Anwene wo ho anko wanim. Amfa asam no. Na wo ye wo ho se o media baby amadu me de be okay but atasa me ye ne nipa nyina be hunu sa me de wan hweyie hwe wo yie wo ye obama hwe wo yie ewe ma ho wo ye oba so hwe wo yie ewe ma ho afa obama hwe wo yie ewe honam ene wiase ho enamfo ho hwe wo yie. Amen. Awon so hwe ena Osatie safe de wo betie obaye osatie ama Awurade kura wo de waso nyina ba ma Awurade wo de wadwene ne wakoma e de onipadua okra nyina ba ma Awurade na watie nia oka na waye nia oka osatie Awurade e be fa woni a eye wo satie woni etie nasam no mu di so no mu ye nia Awurade kan sa yenye ne mra ene ne nhihye no amudi so Awurade be fa sa nkrofo no. Amen. Ena afei ahotie sa wo bate wo ho afi nia ensa na emfata ho wo bate wo ho afi achindedie entokwa abufuo eniema biara eni osom no emwa bra no wo batwe wo ho afri ho. Amen. Eniha eye yade a ekura Kristofo akwadro nipa bebre akwadro de ombeko bonsam jam
Enti na ano na nyame nam ye maame so ka wo se okwadwefo kontati anchan hwe na kwan na kosua na kwan kosua ade afri ntati ho ko akwadwere nti ochira maye anade me ya ochira na masre da bia akwadwere o de yero ho ensode mfiri wa akwadwere mu ara aho ose de ahosiesie ahoso hwe osetie ene ahotie so ba te akomanim obati nipadua ne ho na wate wadwenem na wate wanama ubi bia no obema na afata Kristo Yesu ya mene nti mame ya mobaso na enko ose enti mo adwene mu aboso ose enti ye mo ya adwene mu aboso me tro ewa burafo no me say living as God's holy people. Holy. We was with the nyamia chidia. I was a one nante. And I would trust it. I would him, cruncrium, trinim, and then I babwow. And the mumma, Monday, mumma, Monday, Margin Modia, Boswa. Media, what on your demand or house? The man say 80 months, yes, your margin. Amen. Months, yes, your margin. Namu mamma in naho. 81 say, who's yes, your wadrin to also bona boswo. Badrin na boswo, as I saw madrin yesterday. Etasa wo ma adwene no ejina won se obema ye ka aboso a won se wo street no a wo fura no aboso na eboso na nsa ekura de ya mo de mo ma aboso mo nsha da ma aboso mo ema na aba no ubisa wo ma me a eya na me gina me na ayi meso ane nchen ofura ne ntoma me gina ne nchen bo nso wa tre ne nam o training them na the ntoma na twa na wa twa na wa training them na ni sisi na loko kakra na de aboso na fa the sisi na de afa na be na wa twim no wa twi na wa bopo ni wi a wo bon so wa so the sisi na wa ye the say o so wa gina ho kenten ntoma na street ntoma na wa fra na fa no agina afi anrongu biem enti mama de ya de ne belt bow belt enti yanso ye di trousers na hye ho no a ayesa ne eyi abaye otofit ka no without the belt no ebe wuro wona ante anya yie enti wo the belt na boso na wo ka hook ne hye na wo ka tumpe wo bonsa trousers na gina pine wona wo ko no baboso dira ho tie wo ho yie aboso ni na ma wo gina penti a bibi enwonta de anyiyi enwura enya da enhaw wontoma enwura enhaw adwene ena man se na ya ba ye de no wo se ahoma ketua bi na maboso no ma ye na yi ama bro ya kan sai ama ye na yi kakra montra me kakra ma modelize na kakra inse sanka ya kasie pa no ama ya na tia hwe mu ni mu o ka sa mo ma me no de no amu ya na sa keke no tokuro dem e hotu me ya bank nso ka ho enti onamu awoso ne na de so awoso de bibia ano akono wa boa ne ho awie won so ya na wo ni winya bag nse wo ho a just winya complete hawa kwa ene wa nwema na aba no oba nam no nkuta bag ya officer ne nsa ba ko ayira enso wo ma me bibia hye na ya se wo bibia de hoku okwa ne ho den amen awrade mu ayi amen enie afi de inti mumma madwene aboso na mumma mani na ho emiri wei ma wani nya de ma me brother ma wani na ho ewa wunya me so ma kwantuo no ma wani nya de enna ho enana me tewa na me dwendwi ade bi ho kakra na me sra ye papa nom ye asofo aye kanyame asami se ma hu sa ade bi koso
Ade bi kɔso enti yɛne a yɛka asɛmpa no yɛsrɛ momma Bible na ɛda hɔ no yɛhunu sɛ ɛno na yɛde ama yɛn ɛno ɛne yɛde ama yɛn sɛ yɛnyɛ dan yɛn use to emu nsɛm no ɛmfa nyɛ adwuma na yɛm sɛ menka sɛ wosua deɛ nyɛ baadeɛ bi kɔso menkɔndam obi adeɛ ba mepɛsɛ anka yɛnyɛ sɔre ma no a ɛne a kristofoɔ no ɛne yɛ asɔfo nyinaa no yɛma yɛadwere ɛmmra abaaboro no so kakra sɛ ayɛ yɛadwere sɛ yɛse yɛsua deɛ yɛnsua menka sɛ nsua deɛ na mo ayɛ sɛnea yɛ ankasa yɛ baaboro no ankasa yɛpɛ sɛ yɛkɔndam baaboro no to hɔ Awurade no wama yɛate sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a amma trɔsɛm no mu no deɛ nanso so ɔsɛ nea ɛyɛ ɔde ama yɛ no waka wɔ mu sɛ monyi bi mfirim momfa bi nso nyɛ dɛn ɛmmɛka ho ɛna makɔho buuku wei ɛna buuku wei na yɛ sɛyi wokɔkɔkɔkɔ so abɛkɔtu wɔ baaboro no mu na ɔsɛ sɛ yɛtumi ka sɛ ɛna baaboro nea motwerɛ wɔ hɔ no sɔfo tumi bie na no ka sɛ nea yɛtwerɛ wɔ hɔ no ɛnyɛ nokorɛ asɛ ɔno na twerɛyɛ asɛ ne papa na twerɛyɛ ɛnyɛ nokorɛ wokenkaa buuku wei a buuku wei se na kyerɛ sɛ wongye baaboro no mu deɛ ne ndi na buuku no a ɔnso wodidi no ɛyɛ dɛn na buuku no wodi adie ɛyɛ dɛn na wade wodi adie menka sɛ ɛnka buuku o menka sɛ nea woyɛ no nso nyɛ o na mmom nea memahu na meka sɛ yɛsrɛ nyame adehyeɛ yɛsrɛ yɛmpanifoɔ yi leaders yi a modi yɛ anim no asa nea menim no yɛadɔɔso ɛne ti Bible sɛ wogyina woahwɛ yie na woanhwe ase enti ɛba saa na wɔne yɛtie yɛn no ɔma yɛ confused sɛ yɛnkɔhwehwɛ buuku no na yɛnkan anaa sɛ yɛngya Bible no hɔ buuku na da hɔ no enipa na nyame ɛyɛ nyame anum asam ɛyɛ Bible no sɛ yɛwɔ bibi ne sɛ ɛyɛ na mempɛ nkrɔfoɔ bi mempɛ edin bobɔ ba ma anya ne saa so a wuhu sɛ wohwɛ yɛ nua mosomfoɔ mo wɔ mo book wohwɛ Romanfoɔ wɔ mo book wohwɛ ɔdesan Jehovah Witness ɔmo wɔ mo book bread before nso wɔ book bi a mo nso sua nsɔre no bi wɔ mo book bi wɔ hɔ aho na yakɔfa wei nom na yɛde ɛne Bible ɛbɛyɛ comparison ne Bible na da wɔ no yɛntumi nwieyɛ ɛna ne yɛtwerɛ wɔ ha no ɛnyɛ saa ɛna mede Bible bɛguao wode Bible na bɛbo wo yɔnko sɛ preaching na bɛyɛ competition anaasɛ deɛ wode Bible no ɛbɛbo wo nua a nyame se fa Bible ni mu asam ne bɛkyerɛkyerɛ ne ma wo se mede bɛ enti ɛnyɛ nwanwa sɛ nnɛ nkurɔfoɔ bi ɛnso akɔso sa books ɛna ɔmode fight against the Bible because yɛa mu no yɛatwa yɛ ho yɛ bi ɛna nkurɔfoɔ bi so hyehye ade agya toto Bible no mu hye no because waa mu na wokuta no asa nea wongye Bible ne ndi saa no adafo sɛ wobɛkɔ akɔfa book menka sɛ nkɔ wahu ɛyɛ wode bɛtumi de aka wade sua no wahu no nea but sɛ wode ɛbɛyɛ nneɛma bi sɛ nea Bible na ankasa ho hia saa no mepaakyɛ papa sɔfo woanhwɛ yi a woayɛ hantan but wohu yɛ woayɛ sɛ wode nkoa na yɛ woanhwɛ yi a wode ka asɛm a nyame de ama wo ɛna mede Bible bɛbo ɛna mɛyɛ wo sɛ asa nea wo nkoa na nyame afrɛ wo mesrɛ yɛsrɛ evangelistfoɔ no na yɛsrɛ atɔfoɔ ne bi nso menka sɛ woka buuku ɛnyɛ ɛna menka sɛ suadeɛ mo a monim adeɛ yɛyɛ ne class wa yi ne yɛkɔ bie enti sɛ moma yɛhwɛ nea moyɛ no deɛ a andeɛ manhwɛ yi a yɛ no yɛbɛ free Bible no ho because too much of mfeefee mu no mpanyinfoɔ sɛ ofeefee saman ayi bebree a wokɔ hu an saman efu wahu
ana makoka book we wo hwa Bible na ya tro wa ha no ni amotro wa ha no enye collect ya tro Bible na wini ho wahu ya tro Bible na wini ho book ku ya wo ko hu ya wo kinka yi na ye wo Sabi Moses book whatever 10 Moses of whatever there ehia ye nia odofo anka urade di ni nyina gu ha ma ye nia wo odi amaye no no se monhwe na munni so munyi ni ayatro no munyi bi mfrim monfa bi nso nya dan enka ho enti se akoye se sa asofo no a ena we nya bebrebe no me pa chawo Bible no na wo condemn wade no onso na wo kuta Bible no o pa chesa ni awon so wo ka nyina na ye ana ni awo ka no ni nyina na ye mfa wo de nko a ena me de Bible bebo wan tumi amfa wo nsa ni aba amuru obi Bible na ye de sakra nipa no ena wo de kwaburu obi wan say ensam bi wa wan hwe yi too much kasa no ema wo be kan ensam bi a nti na Bible say hwe yi na wan hwe ase wa wo ye ho say wugina ho ata se ba tu ba bi a say ya say dey metete we bi no ma no awurade adidie wasa wo kɔ nanado wasa wo kɔ nanado wasa wo kɔ no edi enti yembi ayefa na awurade ka ya trotro tam num se awurade ne tam no du ye no anaye baba ya dan oba de mre baba so no ade no hia anado eno ne omdi aduane edi akire ontra onposo wo tintra se ni ayatro ne se emni biara mo be ya dan mo be di na mo be no emni bia wan fa yi anto ho ena Passover ena de oh ya se dia mo ma je say nyame asan kra no afa ne asa obi ko biem kra e so ko hwe book bi ansa mo ma ye ni na ho ayinya a Christopher mo ma ye ni na ho na ya nhwe yi a ati say media yi a wan hwe yi a wonne nam so say ya na de asa ubetieti omu say ya na mo so say ya akeka nsam say ya na de asa enso book na wo kwaka na ekum say okokan wi a o de baba hefa o de baba Bible nim abefa quotation enti hada na won go straight forward yasramo mo de mu nsua de na mayan na mo nto mo bo anya mo adresa ne a mo ankasa Bible ne yam de no kura mo ya to Bible na atwene awurade mo aye pa oso mo nto ma atwene mo aboso na mo ma mani nya dan enna ho mo ma ye ni na ho yi emre na ya du na mu ya tro yenko maame na mo ani enna adum a odirebra mu Kito yetu ahunye mu nsokra mo ma mani mom enda adum no ayede braye no emra Kristo beyi ni hu adi no eno na me no yensiesie ya hu mom eno na waka kire yen baby ayadu yi nya bukulo wasamo kakra na ebetumi aboa wo no maami som brother som na yankwa ne nkakra because what the oka say Bible say the oka say emodwama no ono ana ka say emokro no enti say wo no je adwama mo na wo tumi mo bi je adwama na wa safum ene anasa wo ya safu na wa safum na kro no wo ho a me pato ade no de waka wa no atum yey eniema bi wo wa ye de siesie ye ho awurade asam no say say niema no yantwe ye hu mfiri eya nanafo ede enyame but obi enipa bi asofo bi be preach o preach ana me makers man ye say ade no no de wo ka na ne keka wo ne de wuntumi nyadan enka na waje ono eno na mahu a me pasa nyame ma ye ni baso amen say yenya we dia and ye we nso Bible ne ka ho asam ade no de waka wa no atum otumi bobo ye tumi bobo so abobo so akọ ye yesa ye ben ho no a na yakwati ni akofa ba be foforo
enti when sankrofo no amo preach a yemfa quotation baako obe preach quotation babru edu ube wie dia pa na wo fa ye dia pa ene to wasum yesre nyame mapa ye ma ye ni na ho yie na ya nhwe yi a ya nkasa nyame asam na dawo na e kire ye kwan no ye beja ato akofa ne nipa e de o madwene ayedan atwro ewrade mo ayen mpato ye nko ye nim temudu na no say se asomrema na ye nya sa asomrema ye nya asomreba mo ma ye nya asodene enipa bia ya asode ma wi o mo bone enti yan satra mfidian asomrem yan satra mfi asode ni mo mra asomrem na tumi aboa yan ama ya tumi anya ba bi pa ama ya kra ewrade mo ayan na ya so nya mrema no na so obie na no a ya tenene obie na no a ya tenenka ni obeka se ya nya no ya ntwentwan ye na ase na mo ya tumi ayedan ayo setie abra ye ho ase aye ama na aye ntam ama aboa me na wokra ewrade mo aye pa amen amen na mo nye mo ho sede kanea munim bibia no akono otie no mo nya mo ho mo ma ye nya ye ho na tesa ye free baby pen ya ye niema bi pen ye nya ho Christ no ya babra bobi pen but na ya be hu awrade no nyame asam ka kire me no se kan no niema na ye timu na ye no wo ba ne nche ne de ye nhwe ye ne ankwasa atebia ne mu biem but na ye be wura nyame fie Bible say ense nyame akoa ense nyame afuna ense nyame babi so yedan okontokwa odi atinye oyaka onini niantam nanso enne ebusu we nyame fie se bebre ye bi sa ye wo say eba sa anu a ya sa kira no eba sa na ya sa kira eba sa ye se ye hu awrade no da bi o na tese esu aboroboro otimni etim yankwa hwe yanhwe yi a ye bebra to ade ato agu aniti na no ka no o se ahosiesie ahosohwe ene osetie ena afa de yin ahotie enti say niema wei wo ka ni nyina bom na wo wura ne branches ni mu a we ni nyina ba pie wo ho wo ba hwa wo ho so yie sa wo nkwa ka niema ne mbiem wo ba siesie wo ho se sa ye fi no enka obi na awrade ba obeba ba to sa wote asawnim wote asawnim ena onipa ba akoba sorry otumi fa Facebook ekọ asof enenam asofo babru 20 so ansa na de ate me pa ta yem bi sa ni pa yese wo wie ya na de ena wunya ye ade ba be wura wadwene mu aye confusion because we do something way no or say we do way one so we to say we do one ya lock a crab na asam way a we ka ye no obakwa na we so ten ne wa ha afa na why you confused na why you confused wonji wonyame ne ni ana asomon fa ohom ne hwe ne afi awrade no montram monji onu ni anya ni bebrebe emfa ha wadwene ni awunya ba akorokora no untumi nyai Bible na da hon ye ntumi nsu ya nwiye bahu enti yasa afofo no pa momo ayan etese ya yasa etese mi nkwa na menim ono nkwa na nim we nkwa na nim me nkwa na me de ye dabi baby awunyame de wafa no omfa wo bi mfa hwa baby obi fa no wonu wuntumi mfa ho enti wo kenka Bible so wa ma binum adifu aduma ebi ya teacherfo ebi ya tretrefo evangelist enti no nia we ya no wuntumi nya enti wo di answer wo hwe se asam na yurade ewo trasam na no na nipa neka o se anya ono dia na wa yi ho ntan
na mekukuri Bible abo na mehwe na yesa wani edi or the say edi Bible ho fa no na won so a Bible ya wo de so wo ka the same thing there na sa asofo no me hu ni amopa kire wan fa won sa mbu nipa no wo de Bible ne na babo no na oba ya dan na waka mu asam manipa na tie enti e masa nkrofo na kasa tie Bible no omunya amafu ntaban anya anaya gina so mama ya ni mra ya ho so na Bible na da wa ya de nyina no emfa ni books bi a obi atrotro as last year or 2 years ago evangelist bi menka ni de no o aboje se bi sa obi Sunday na yi mame maka yi de no o ka asam bi sa asam no o ka na eya asam no eya me debesi ye ne na tesa nka ye ni aya de yanko Bible school anasa ye yanko school ni bia ye ni makenkan yi me pa achaw ande na nka ye nka ho but me na wo ko use sa word no ena ma me kai ni awurade ka kire me me na wo fra me afa we wo sa fa we bibisa I said the best teacher is your Bible. The best teacher a obetumi a kire na wa hu na wa ti ase e Bible ni Holy Spirit. One kasa book. Afa obetumi a kai books yi nyina obi ya na fere na ya de yin. Enti ni ya tro ni nyina obetumi adi ni nyina so one kasa me bi sawo. Sa ya nkyerɛkyerɛ ni yi a ye betumi a kyerɛ ni nyina na ye betumi adi ni nyina so. E wa sa ya kyerɛ ni ati ase ni ehu ni a kyerɛ ni ati ase ni ehu. No try ya de faha, ni ya de afaha, ni ya de afaha, ni ya de afaha. Enti uba trust wo nhyɛ da hu ade pote pa omo preach afa ho. And now rather say ahosiesie. Ahosohwɛ. Osetie. Ene de an ahotie. Ahotie. Be a light. Te wo ho. Be holy. Awasa wo ya kronkron. What trust a kronkroyem enti no sa kronkroya dia emni bi na Bible ma yeti ase se kronkroya gira ho ma woni padua tre ne ye agira ho ma wakoma say ne ma mienu but ya me wan say amu pretty on be pretty afa tre ne ye no no ma ja kronkroya no because ne wa honam ho no e ma no yo mu du so be ka kire nyame ma say ne wa honam mo no mo hwe na mo nsesam. So the whole 100% up inside 100% up outside 100%. And no answer yama nyame ma yati ase enka bi na nya bi enye emunti atia na yati atia no momfa no mmiri ya ne so ubetumi atiam enso na egu na ase Cain any Hebel abo ba for the same thing enso na obi de egu na pampam obi de enso ko. Enti yama yani na ho yie ni titru yani ya nsaroma no a Christopher no yama yani na ho na yanhwe yi a ya ba ya de sa ya som ya ye business ye nyame asompa enso ni edwoku a kire yan awrade mo ayen hallelujah praise the Lord yankwe Semudunum no. Wasem. Nemom te se de ofra mo no ye kronkron no. Mo nya kronkron abrabo nyina. The most important awurade kire ye ninie. Enti na trosam na me say odi abato wa maye no. O se enyi bi mfrim. Emfa bi nso mbaye dan ambeka ho. Enti sa wotofo kan akenkan Bible na ka se area ha ye kenkan ye. Enya no kra na so wonni mu se awurade no a okasa ya ye tro ye na na wati ya wa ha obatu hu ye wati ya wa ha batu hu ye but obeka so ye okesi asofu nyina awurade mo aye no hu ye mabo amen sa awurade no a wa ye dan oye kronkron no o se monso so monya kronkron no a wa fra ye no oye kronkron amen
And the New Testament and the Old Testament a chem and a chem. And the young one within the bar first you within your old and the night chem Jawba the needs to Navanante. Some who are quack. I rather more you know who you're mobile. Amen. Nyamia sam woken kanya of your near man betwam Namia rather massa with the anya then and twam da. Amen. And twam and the other now by now case Barbara ni be a twam. Not as a way you be a film. Why you be a film? Media mendi handy. Media mendi Old Testament, mendi New Testament, and some way a chum, way and your papa, and the maminka book unchrow. Now, book ne the wodi. When you say waka crano, one say ya, wapanyamiasam. Book no nipane that did not retro. A dear Nanyameka, Anonia Samno. And yan nipaneka. And a nipa natural Bible, and a nipa natural Bible. Book now, walk off now. What would the atoto, and what they kikanya, walking, can you be such why natural? Book now, sorry about it. Yeah, Yikakra. Yikakra, yes, sir. Yes, I know because the enemy can carry it. Now, yes, I had the idea, cry, the I rather more. I dear Nanyamia Samaneka. Moon, I said, dear, now why are they? Yawa Framono. To set the offer mono, to send your frayano, aya crono. Near our frayano, Barbara, or your cron. Monsumonya kronkron abrabo nyinaa. Monso somonya kronkron ewa abrabo ni nyinaa mu. Abrabo ni nyinaa yanya kronkron. Yanya kronkron abrabo ni nyinaa. Enti yanya kronkron wa party bi, ni aya kronkron wa party bi. Enti se me ya kronkron wa makoma mu dia, e wasa sa kronkron ya krono ana, me nipa bia so etumi nya the same kronkron ye. Edi enti na mayiyi bi na majabi. Edi ebi ti na majabi na ebi wo ho. Bible say Ananias ekwa sika na onya ya no oyi bi no jabi hwe ne eto no. Ni awaka say mokro no ono ana so ya madwaman. Enti o se ni obadwaman na so obakro no still why about it? Enti o se monya perfect. I was some way up. I was say ya pet. Nipadiano so ka ho asamo a ade biara ye fake ya wani padiano ho e ka fi ho ada na ya ka bi ni ejabie ano de anya fake awrade ma ya ntiase no hu ye mabo ya think fa kakra o nyamema moma ye mfa niema trasa emfa ho nkwato nipa bi so sa asofo bi so sa enye omonti atiemu no na mo yenya very very careful. Amen. And some ne dia yeka tie ne ya no na mo awo and ya sanka babro kaye o se ensa nyame nipa bi se okono okosrasra de entonfo mo ani nyina ya kodradra o de se media so ene ya srasra de anonso we ya perfect wo ho asi ensa nyame nipa bi se o trasra de ana fi se oba de boy ohun o tre ni bi anasefo atrasra de and so let's see to me kwejina and mo pese me ba radio so dia mo pese me ba TV so dia mo me so ma say obi asoma TV so ko obi ka na so won to me a na wajam obi nsoma Hezekiah emra wanya ba bia no obo wuram enye TV so ni radio so nko ne ya ka nyame asem
Awurade mo ayen. Amen. Yankwe. Nti mu du nsia. Ote. Na watro se. Munya kronkron. Efri se. Awurade se wa ye kronkron. Wan kasa mo ba bi nya kronkron. Mo ba bi mo nsatra ba bi. Na mo nja ba bi. Sania wa ye pe no. Opasa ye nso ye pe sara. Ya wasa ye pe sara. Ahotie eka abrabọ ne ho ahotie eka nyamesom ne ho papa eye pila baako enti papa man tre ye one way na ye nte ye ho wofa na fa ba bi nso yanya dan yenya emfa nto ho obeba nso abeka ne dada na de nso na ye anso die natural sam ne kan ye eno na esa ye hwe no ni akwatwetwe books bi ne die ba ne yo awrade ho ya mabo ase mo mane mo munyini me de ma futuo no men yi obi ata men ka se men condemn obi na mo me se yan hwe yie na yesa ne ye trasam na ye de ama ye no ye nya ye pia trasam na to baabi nam aya Christopher anonso so no mommoa na mo hu na mo hwa mo yie won so kenkan Bible said tetefo no say amobana tia awrade fa me so de inaye chei ye de wie na okofia amokotro asam nim anka so amokɔhwɛ book bi akiri kwan amokotro asam nim ekɔhwɛ sɛ ni nyame nam na so de ma ye no ɛwɔ asam nim na saa na tro asam ne ka no ana amohu padia no ma ye dan amasaranda wan kase ye kwahwehwe book bi ama book na kasansa na tese wunyame no wondi ni Bible say trasam na da ho no eye onyankopon nanum asam enti yamfa nkwa adwendwem nyame anum asam na wo ba na wo se nyame anum asam nye na mo onipa bi ananum asam ya de aye na wo pasa ya fai ya nto ye boase o na ye ba radio no mo ne ayi TV ni ho so no a manipa bebre ya homafo de say wo de study nipa hwa de so awadi ani aye ba radio so ne ayi Facebook ni wo de ya hwe ebi ni mo ba na nya bibia o enkrofo na eba omo hwe omo no so na ni da ayi o de say comments so a na ni hwe nipa hwe omo o hwe nipa ye twere wenti na obai Mimi be fi ase na me hu mu di na se akwanya ne ba na mawie me pon amapon me nya kwan korante me wo tro me bibi kofa hwan ya e be da hwa pro o pa o fra be o fra me dia fine me pon am ni dade biem e se me ye nurse available e ma urade ma me asam na me de brew enti na phone number no o pa ne bibia information bia anytime no afre na say me be hwe comment na one osi opritio enso say na ni tia yi na no hwe say anyfo na ebe yi ade na wo twere ade na enti obehu aso obonefo betumi asom obi no aba no aba tron kwase asam bia fam obo say wakate ne preaching no ni nipa ne de fe so ma wani na ho Satan oye crook me first day every me call me call radio and media so I say men be a phone line to after your or the sign you're preaching onim enti amra na me kokọ ayi what the rainbow no money or the sign be kra the sample radio focus no money hwan ya keka ho ni nyina no amopa me che obiara me se e kam so ma ho but I want to say your business. I was saying nipa frɛ. But oh yeah the day. Until now we jadi amon. But I said that ke urade. Ebi wa okra ye be wi ba nipa ba akokra mfrɛ. Until now say wo say nyame aka no. Eno na wo say wo ye. Obi to me call radio. O to me bia 1 hour. 2 hours for phone calls.
Adan, Eddie and our dear. Your friend, why your cars are suffer, why you dear, Yamin say why you say, and I hear then. Nipa na etu ya oka. Nipa na etu ya kanti, sa wutumi save sa wa na wa no a, ankwatira baba basress etika. Ubetumi de sa wa na wa na sa beka nyame atom foforo. Lack of knowledge, and so you fear say, ya de na ye pe. Ya friend say ya de no e na ye pe. But we lack niema pi. Solid 1 hour, 1.5 hour phone calls. Oh, so for why you there pa? Na there wa ma ye nyame asam. Na nya asam na o de buy. Ndi o kan we na ye dan. Wa nya bibia nka nkyere wo bia mu o. So for why you there na ye dan. Yay. Anka sa 1 hour 1.5 hour no. Ubetumi asa de abaye another message. Ama nipa na ye nhira na mo wasɛ no ɛna wa airtime asa afa na abaye osresrefo ugu nyame anim ase na obegya ya jai ye nyira ye nsatra ya dwene enche na Kristo eba awurade mo aye pa na ye nte ye ne ye ya ase awurade mo aye mpacho ye nko ye nim Timudu so na kisia sense odo ene fede. Odo ne ferie. Kwe. Na se mu frede onhwe nipa enim. Bu aten tede obiara nyumatie no se eja. Mu fasro emo mu bra mo akoko bia tena de enyim. Enti ade nyame asam ne ka kira me no se e wose yetumi di sro asase we na yete so no ye ya hwohwo. Enti ya wasa ya sonson ye ho. Ya sonson ye ho. Na ye suro wate atefo nyankopon no a okofiesie baabi no aba befa ya akono. Onu no bebu ya tanti. E wasa ye suro no na yanko ye biribia ntia no. Especially emra ya behu no krei. Emra wa bia trasam na maye no. Enti Bible say momfa osuro ni ahopopo enya mo ankasa de mo nkwade ho adwuma. Monfosro any ahopopo na we ye gira Facebook ni ye hwe entreye eba entreye etwamuko anu na all the fans wentia o ene ni pedom no bebre na force abewura Facebook and YouTube say ye ka nyame aso anya hwe all the fans keke wa bisa ho kra sa asam na wo ka no kra no eye adwuma de eye adwuma nipa ne de o maba eko ebi nya 60,000 100,000 ani ahi k eye na mo eye adwuma na asa ye hwe ne keke enipa ba ye be hwe no ana so ni dem o kire obaba be commerce sa obaba be dwine wo Everybody say beka na sempa. Wanka se be hwe comment. O de maka ye ya mo hwa de. Na ni tua ho sa ada Bible ni da ba bi. Mon fa fa de. Entra ya ho bia yi ba bia ya tisese no. Na ya mfa nsiesie ya ho entwen eja no a wo ba be fa me no onu no bebu me no watanti okọ wani mu a Timudu wa chene se Samuni mo se wanfa noma epro se wate wanfa niema ya dan epro ye ko gite what you wanfa niema epro ma me wa asani awakura no wa bo break wo hodo Ajama bro. Beba talking kan yanko. Gite ana kan biem. Fiase. Okay, say. One fa normal pro.
anasika anyemo. Sa wate. Wate ene urade enu masam. Wate trasam asam. Ose samamu ni mo se yamfa dwete anasika ene sa ene ma na Bible say yedan epro. Enya no ne yade je yen. Ubedu ba bi kura no obeka say enya no mo say ene ma ne yade boy yen. Because I yade epro. But enu na ne nyame makwa sade abegu ye nipa dua so say ye di decorate ye ho ama ya ye fine. Ene ma pro. I saw you fake. What in you and now somebody catch you? And rather say, and yet, say, and your man pro. See, can't whatever. And you no, did you and your tongue? That is idea pro, dear. Oko Fabe Gunia pro one. A dear wandering and Casa wine. Idea your original. Idea your organic. No, I call for fake. Abekata organic and also. Abe the fake abe kata ne ye papa ni mom so ase kire nyina ani enti se nyame asam ka kira sa ne ma yi nya yi free adepa ne ho a bone ba na ewo mu a ene akoye asani a ayi nyame som ne emu e chicha sa no eni kira asam nim ba wo kwafo abuku bi na wo be kan de bounce on the awudidi. Ba ne what trust them no. Ada no no de wo maso nkyere won safoma. Yo. Edi ya na me wona sa na ade ba akopa na ya ma yoroho eya me ene wo. Za ba ya yenko yira. Jabaya yenko yira. Yes, Nyamema. Focus about the Bible. Focus on Bible, no. Bible, no. Adia babia. Etiake tuwa bi eye. Titru eye twi kasa noa. Obi wa tapo no. Na wa ka asam no wana no. Enti sani ya wa kasa no. Na wa di atro bo se. Ebi ana me ne maame die baby be balance wa ha sesi yi. Asa monya dai mommo de ma sen aboso o sade an na me de anso se monsiesie mo de an wa hu but o kwa e be kwa koshia the same thing na fe na ha no na yesei na sa wan kasa ne de acha wonsa no wonyi ndi oton ni anyame de ama wo no wonyi ni edi ne nipa bi atro. It's over kwa now ba na reference no so yedan e wo Bible nim into problem pa anything o problem ne pa no anything oh yan hwe ye nim ya doso ya doso Kristo na wo de ne ho no wa mayasa obra ne ho ase emina wo kan asam no Bible so kenka asam no na obi awie na kenka o si ena me ho asam na ya dan abam eni pastor ti ya no sa dan na waka musu asam no ya wo dia e die enti na wo ka se asam e ya wo dia ye die ye misa Messiah no ho asam ne ya ka na wo so ba mu san ono so na gina ho no mo ka sai eti yanhwe ya Kristo na nkasa de asaw ni bewura yanum ba yenya ba yi ato atwene na yakofa ne nipa de awura yanum ne de aya aduma yati wo yadan wo bufu wansra bebre ya wankasa wo be pre ukrum odi ama omanya ne omobe nyame onkronkro ni asam no wadi kan de amaya deda enya de foforo ma yen enya de foforo anya de foforo awurade mo aye Amen. Ose wa mfa niema epro anje yen nti sasa niema na awurade declare say eye niema epro de a mimbisa sound na me no ye hia na but eno na ye bo hoka eno na nim sasa nka ye ho a yenya complete. And that's how I know you are so. Awurade enu masam.
ase wan fo no enya ne pro no no de ba je yen Awurade mo ayen yanko e wase mo abrabo hunu a mo ajanom de ma so what abrabo hunu a ajanom ehwe ya ye ko mu bone yen so mu ntokuru abrabo hunu life tantan ai na amode ye to trouble mu ba sa na yankum ni yankume na wa mame no wa trance na fe wo kire yan sa high mistake high say nti da no ho na sa kire free ho na menje wo a we yan papa mu ne ntoko asem enye the same trokuru yara Papa no I say the best teacher yeah Holy Spirit the best teacher one kasa wo Bible no ubeti anu ababo wo Awurade mo aye ana na matetefo no ye amo ho asam na eba ya na yetumedi omo ye reference no ade na tetefo no na ho nyame ho odin ye adwuma na de nyame ho odin no yehu yehu amuti asam na omo didi ni asam ne ka no omo ye hu adwuma ye de wa kakra ya no kra no ye te wa ne edidi watam ni ekeka bi tirawo ni esrewo ni edi wo ho fawo ebe ye den na tumi na ya adwuma wo kra no wo ye nipa hi wo ye nipa hi enti ni efasa asam ne ba ye ma nipa no wo ye na hi enti asam no emma ne no kra na akoye ade ama no enti sa namo asa ntrentre hu amframa ya den ebo ni chinchin busy for nothing dan ubadu Awurade ani mo abaka to se firime so wa nya ka tuya bia ntimi ne mo Awurade ma ne mpare wa na nwumre yi amen kakra na wo kono sa mo yese kura no edi ye ni ade bia ni wa mo nya bio ye baba to ase ya keka ni aponko edi ye bia ni ana dia ya nhwe ni enka ho asem Awurade mo ayen hallelujah yanko e na emom odi Kristo otise egwama oni dem ene nkekaye no moja ne boye den ena ejemu ni moja ne boye den eno ene hiame ene wo sa ye de be sanctify ye ni padua no ye de be tini padua no ho enye sika ni agudie moja downing nkekawanim eno ne hiame no ti ye de be dware ni padua no ye de be tini padua no ho ama ni padua no ho aye fe ama kankan ne proya ye dan afri ho ase sika ni agudie no whatever no de ye niema ye dan pra ho babon ho babon anyumre sa opasa ho ye hwama ye Kristo moja no opasa ho tia o se ye Kristo moja no ane de dam ne nkeka anya dan enim ye niema ba eba ma ho aye dan ate na waso Awurade ani maame ya mene no yanko ya nim semu eduenu mienu 22 no yeah Onuadofri asempanumu Onuadofri asempanim enti so Onuadofri asempanim dia eye dan na so de asempan ba bro me we tire Onuado wansa watia wansa ha wahwe ase asempan a wo de bra me no na masa kira madwene no wo se wo yonko akasa enti odi asempan ba bo no wamreku afawdifo ne ba the same in some na eno amonso mu use e de enti na ye nso ye use different be na we ye mu ye ko da ni ma okay monte mokra ho nokra setiemu nokra esetiemu enti ada kontompo enim anko woni ada kontompo nyadan enim enti se me de afọ na omo mama dwere ne yami tutu
Obaka trasam no na wakwaso sai books bi abekenka amayen na wa di book ni mo de enadi na ne awo ka ne de ayesa ne awo prepare free ho no they say yanya modan wonim bribi nyamema ade a wasa wo yansa ne awo nti ase no kwa wonkoto dwanim kwa wonkoto dwanim Nano yenia baby awurade mete na yibi awurade eyi no ekire na emra awurade ede ne tra coach bi mu ana o kire ne niema bi edu baby no bisa awurade onya akwanya no ebisa awurade se trasam no trasa obisa ne trasam ne wasam se na trasam no se yezi yayi bi afrim awurade ma ne tie ase se yes enya niema yeye nyina na etumi baam na mo ni ehia mo no na yede ama mo no enti ni yede ama mo aka mo nsa no ono na mo nhwe na mo nya dan mo ni so na urade ka kire ne sa enti sa urade pa sa ye kwa hwe ni ama bibi ka ho a anka oba kire no okura mpo de won so da ye okura mpo de ye mbefa ho konkanta bia wa na we de book law Awurade hu ya mabo. Amen. Awurade hu ya mabo pa. Yo. Okwa wani mu a. Ote na mo fi akoma mu enodo mo. Yemfi akoma mu andodo ye ho denden. Yemfi akoma pam. Enya ni so do, enya do biara fi akoma mu na do han yandodo ye ho. Ai adọ mu adene enu na urade de do ye no wan fodo biara ne do ni mu aden odo emu ni hwehwe bia odo a eni mfiti ase odo a eni awieye odo a wo bi nti ase ono na ode do ye Amen. na de ne ya kire yi ede e pa ne Kristofo ya se ya kire yi ni ayedi na chi ne ntesa ada na ye mum ya se ya afofo antu na ya kira nsore ma no kwanya ya faso twampoa kwanya ya faso ekontokwa kwanya ya faso didi ya ho atem gwe na urade se ya meye monsak ahohom ni nyina hwe na nyam nyina na wasa mudie okuta bi kuta bible dokwa wasi afada okuta congregation na nso so asim oye pataku oba chire nkrofo adani o madre akoma Lucifer na waseo mondia mo nyina ni na mo nso mo hwe mo nso mo hwe obehu ne ye wo mu odi e chire wadwene ya fa nkoto dwene gu fam awurade me pa achaw hu me mabo asam wei anyway me pese me ya me hu efiri wa wo ho because Bible say ni ayahu ne ni ayate ene yedi hu adanse ye awurade ma me mfa madwene no nkronkro boa me da na di kire me ana ka kire me na me hunu because wa ka wa Matthew asempa ni mo si bisa me awu wi a afa o se hwehwe onsi kwan so ma wo hu onsi kwan so ma wonte o se hwehwe ubehu na bisa no de be ma wo Yesu bo amne na katia mama ya ni mra ya ho so na ya mo ya ho ye siesie ya ho ntam tani e ba ya pe e pa cho yankoi no adenu me san o se se wona when free about a promo nemum we free the promo sa na urade pasa wo ye dodo ya ho ye ohun yen enya ne e pro no enti na yen free niama ye fake nim yen free ahantan mu yen free ahomasom o pasa wo hu yen e wan aniama anya dan empro mu enti e wa sha ye she Kristo no ye she na sam no
niema nyira ebetwam but na sam ne de tra ho da de a on de fa ho bo Kristo mom na ho nto ono na wa ba bi a ode ukwa da ate a ehwo owuo ni ho yade ni ho osahie ni ho amane anso ni ho sanya wote no saa na area no nso te saa na ehwo niema nyina ya dan ete Awurade pasa me no ye yepe Amen. Free nkonkonsanim. Jaya bufu bani, akoko bani, jai. Jai. Na wa yensuo kura me nsabe nom. Mi muano wa mabra bomu da. Sa. Don't worry. Eya ema uyure mfi. Sa Awurade aka se, sa wa anya ma wunua no, wa anya ma me. Ema uyure mfi. Sa asam no ekova nyame asam nyina unyi bi mfrim na onfa bi nso nka ho unyi bi mfrim na onfa bi nso nya dai enka ho enti so nipa no ye wade na wompa Awurade ama ho kwan se bisa no ho asam at a spot Amen. enfa nhye wo mu wan hwe yie na ade anche na wo de ko wenti ba broko ho ane ne yiri anya asam kakra ane ne kuru anya asam kakra ane ne sofo anya asam kakra na danfo ebedie bedie ne maame ne papa ne nua bi up till now up till now but oti oyedan odi nyame achi enti se wo ne awo yei na nyame nso amfi wo a ana wo nim se wan fi wo ne automatically nyame nso mfi wo nyame no onye yi saa o nyame no onye abofra saa o nia waka no na waka ena te wo munti nia wo ye ne nia wo dwene nyina no onim nipa na enimu a Awurade nim eti saa 1 minute no nia wo dwene ye nia wo ye Awurade nim se wanja mu a wo de no nso okutam ba tro de ato Eda wo fa so twen. Oh. Sabo pasa wo ya kronkro ni dia. Ase ma ye hu e wa niema empro mu. Niema empro. Me pa cho ye nwane. Ene say. Onam Nyankopon asema eti asie. Na ebetna ho no so awo won foforo nyame asam eti ase na betra ho da no because Awurade no on say ni bibia nsai enti na Jesus Christ ye ko no wantumi anka asase yam ompra on say bibia nsai sa na Awurade epasa me ne wo ye enti saa akwan no ena wasa me no ye hia sa ye hwehwe ni efa so ekwanya esu ajapade eso niema esu asetra esu abrabo nya dan ensai enti osomon hwehwe madam die ewo soro ewade nkanka ene nwonwe bua ne eja ene akromfo entumi anya dan enfo monsanka enya fa asesu ayeye ahwahoi bata ha ena nipa dodo na ade o ma ho odene o ma koma di o musika ni o ma nimu mfifre asase na eba aba pro na sai no eno so na nanida eno so na nanida nipa bia na eba aba pro no ode ne ho ato nipa bia no so okra na ampro ni mom oni ne ho adade oni ne ho adade otumi di okra na ti ekwa yefa ekwa parties nipa bia no but ontumi endi okra na ti enko nyame fie anytime aye frese akristofu ngada tumi di nipa bia na ti ekwa bokro no ekwa kontokwa but ontumi ndi okra na ti enko jensempa emoa ne ho enya nhira oni time wa na eye ne hwen
Wa na ya wi ena nyame asam no ena ebetumi atretere me no na kyerɛkyerɛ me no sa wo ya wadwe sɛ Kristo ni be si fam na wa be kasa kyerɛ won ko a oboa wani baba ho so na emene na sa emene no na sa sani ankrofo no ye o ma dwe sɛ omo twa Messiah no mo gyina nkwanta bi so edi nkomo na Messiah be gyina omo nkyɛn achi omo no ma gye no so atwa omo ho akɔ omo da so gyina hɔ Sana yanhwe yi a abato nipa pi wani baba so ne ya rapture nipa no kɔ onya ready ewiase ne na ya wo de ewiase ntwetwede achinchi ana ya wo de manso twe ni amfaso ni so eno yango wie. Samuel Nunai. I say, we pretend. Honam nyina te sɛ wura. Eniema nyina honam nyina te sɛ dan ewura. Ewura. Na unipa nyina te sɛ wura nhwere. Mpacha brabiem. Na nipa eni onyam nyina te sɛ enti onipa ensasa ye no ye hoahoa ye ho mema ye ho so sa tie ni ba bi awurade de yen efa comparison tie ba bi ode ye compare enipa ni onyam nyina te sa de yen enhweren unim nhweren so deda anopa agosuo ye na ode ne se opagya na ba hwe nhweren kokoti ayasam awia pie kakra anim guase ato no na life nyina asa we na ode ho ho we na ode ho to so yi Kristo ba nyame ma yensiesie ho ne mbo ya yensi ya dwerepi entwen na oba abato yensa ye hote na yasiesie ye ho na ne ye atumi akọ fato aso ne mpon ashi ni ashi na ni hurefo ni nwura hye ana nhwere nso yadan eso epu na Awurade asam de eti hoda aha na yeni asempa a waka akyerɛ mu no amen pa nyame nhyira wo enti we ni asempa ene Awurade ewo ma me no menim sɛ nanso me no ya ye nhyira biem amen meno ya ye nhyira sɛ ya anya so adene na ye bra ya so ase editie ye Awurade ye nyankopɔn a adofo ye betwa so abapa na atena yie ene daache baby pano ebe ya me ene wodia owura Yesu onhyira wo owura Yesu onti nanim enkyira wo na oma wenye nhyira won lake bibiara emfiri ne mo na mo ade ba akopɛ ena nne no ode asi wa ma me ne wo sɛ ahosiesie ahosohwɛ osetie ena ahotie yenkamom na yemfa mayabra saa niema we ene ya yɛbɛsɔ Awurade ani anwumre sɛ wopɛ sɛ wode wo homa Kristo yi a yɛaka ne ho asɛm akyerɛ we na wate ne ho nsɛm sɛ bɛyɛ a wone ne benya ayɔnkofa ma yɛnka asɛm tiawe osi owura Yesu ene anwumre meda wase mede makoma adi tum sɛ wone Awurade na me bɔne enti ɛna wobɛwuye me bim die enti ɛna wonya ne nansa so mede mano ɛpae mo fa wo Kristo ɛyɛ me kra ene magye nkwa me nkwa na akai mede ba som wo Kristo na mafa wo ayɛ made nyina betra me mu fa me ye ne Awurade wo pɛ emena wonka me bɔne na wode Yesu Kristo mogya edware ma me ho ate na watwero me din ewo enkwa homanim ama heaven abaye me fie na masomo da Awurade boa me yada wasoro ase Awurade pa ne awode ma ye no enwumre so yade abra wade hye yi yasra sese ya no fom eka biribi na enkoyi afa cha yen yade mogya ne pepa a obonefo nya so nyina wo manso etie asam no sa chinjedie bi ani ahomaso bi be obi mu a yasra sa fa cha no na fa won sa ka na koma
na nia onte ase no wa bie nte ase e de akere no na wate ase na wabeye pe ewo wanim ho ye mabo na hu obi bia mabo ya maami okenka hya wonsa adom ne nhira biara akasa wo de dom no fa dom no awrade hyenema na okena bi wo frɛ no a watumi ama na hoden aboro so ma hohoma mu aden hyenema na watumi dia beyiyi ensam no de ama wade hye yi mi a wo fa mi mu kasa nso kwaso ara ne awo ma me bia fa dom me efisa me wa hwa ma wo sa awrade yuso me efa me ewiase nyina ya bampa the precious Lord ministry fo nyina hye won sa awrade amomoa ene oma ho odene amo support enema da bia wonsam etwagu ekọ akra ne wiase nyina hyerehire omo na bia bi oma pon ti oma koma so ade ma omo no manije enwie peye okra biara enanso ye be hia wa hingwa yanim na wakasa tu yefo atretre yan ebia no enhyira no bi enkoma no tie no na ye na koma so ade ma no na wokyena bi ye be hia awrade wanya asam ni bi asama ye biem ye koda yi de womanim na boye nyina ho ban ye hu adi kyerɛkyerɛ omo na sa chinje bie bi eba na obonefo ye na adwere se obeyi asam no a Yesu yasra ye de mogya no esiria no a Satan ene na pamfo nya asam no enyi mfre wo makomam yada wase ye hyira wo kanfo den odoba Jesus Christ dirimo ana yabo empire yada se wadomti amen. Amen. Mami me yura feel so me yura feel ma ba mpa akra ye nkoye ma me kakra ye osuya ye na wafa na ma ho adwuru wo anka odoje ai na so enya me ase amen pa wa beto say bebre wa ma ye ho say enye ma bi o ha na ye nim se enye de e pre na ebi pro na enye me ebi mani amro hu se enye ma ye pre no eni kwa se ye pre de e pro ye bigye etna hoda ampo enti enne asemya betu ye fu bebre enti se ye ti wona ye hwe wiase ejapade ye pre nyema e wo hu na mani a na do need to ye for say yefa enon to ho ye pre de dachi ye betna hoda ye baba ye nkwaje afi osi ye siesie ye ho ebri ya ho siesie bre oh yes ebri enima nyina dead e chere se Kristo oba eti biara etese ye siesie ye ho train no sense obetumi about at any time ye mpo sanete ye ni wan kan chere yen eti ya ho ne train bre ade bia ye timo ye fote emmoa eko beti ye nkwan no ne ye njati to ho Jesus na train ye tu ye ho na dani ditina tem for onam ne nko aso de brae no ye fitie na ye tie esanse ye tia eno na beboa ye eno the best thing eno the best thing ye eno na be ye ten into awrade asem a me so meka eno no amen sanete nyame nshirawo me yura fi aka me ntantam na ya na on say me si moto we nso na me kwasa no awrade nshira pa sa won so wadom ya ni wode bia beka ye ho ama me nso manya bi afre wode anim nyame nshira ya da wase nyame nshira yo wadafo ya da mo nyina ase sa mobo a na mo bebo aye na mama bibia akoyie awrade nka obi bia ho na onshira obi bia ya de nkwa Yesu Kristo din mu nyame asam ni free akoyia yakobampa ye ewa Zoom 884-600-7026 eye Zoom ID number 15 minutes yara enene free a wachira ye maame Evelyn ebeba ba yedan ebeba ba to adwumadie no so ye maame Evelyn ebeba ba to adwumadie no so sa wo bie wa no bompa ya urade ntio wo kasa asam na wate ne nti wo hu afi
Wo bese wanu awurade ontie o. Wo dwene wotiri ma awurade ontie o. Anya wakoma so ade ma wo. Menim ni awodwene. Menim ni awohia. Ma me brother, nyame ba. Bisa awurade na waya krado de ama ho. Yan ni amampa ya yensiesie ya ho. Yante ya ho ni anya osutie. Na yanhwe ya ho so yie. Asi asase we ne so de ya den. Ya hwahwo enti yanhwe ya ho yie ni ensura awurade. Saka no wo bampa ya na nkwa ena asam we nti nyame abie wano mu. Wo bese wano ebekọ. Wo bie wano ebekọ. Wo kaaka witirim ebekọ. Efise awurade ena wo ba nanim na ena so wade wo ba ne kasefa na yedan ode achewo. Emfa ho nto niam eproso. Na mom ase yan hwehwe ne empro na yentra no mu. Enti ena won so wate bio. Oyusu sika ene dwete. Oyusu sika ne de ene ngudie. Ase ya niam epro. Emfa ndakurete wo ho. Fato ade na di. Eye sika. Anka se yusu mfa anye bribi o. Ba nipadia no no mpese wo de beka. Sa niam no beka nipadia no. Tetefo ano na ye friend sika. Eno ne ye de to ade. Ye wey with skills so. Ba na wo se wo de dakurete ho. Ena awurade se eya niam epro. Wo de nipa ena ball. Ene pa eye papa empro. Na ade nti ne yekofa ne epro. Awurade ho me ne o mabo. Na wante me anim enchira yan. Me pacho eha na me de osie efise minute edu ya ye ko akoba empire I was Zoom ID no your 884 670-26. Awurade nhyira wo nonte anim enchira wo. Me da se Ma Margaret na kama ye no. Medin ene uni abe ma wosomfo nyame akwa Charles ni. Nyame ya adoma ochena ma every baba beto aso. Eye Precious Lord Ministry for ena wote ye nkai. O hwehwe ya chiri kwan a numbers yi ameba boboyi obetumi afre anytime biara opesa wo frɛ na wo hu ne ubisa ne a opesa wo hu ana ubisa ne a opesa ubisa awurade nhyira ho number no na me bobo so de akyera we number no 079 mepa chaw 80 07980 9842 normal nibium 079 13 80 9842 and also 0794 9977 882 0794 9977882 normal me ni bia obetumi afre anytime ase ankasa sa mi bisa sa na Yesu kan no ana asem bia ya keka no sa no Asambi Arameka Adebi Ara Meya Anka Sasa Maybe Sa yeah, so far. Asambi, yes, asa.
Yebisa. Oh, abaya. Yesufa ana. Sana tie. One tibri biasia. Eya bisa urade. Pinche no. And some bebre wa wa se see across so one hwe ye. Baby anka wasoma kodu no. O de niema be frafram na wasa no. Nyame ma ya ni na ho. Ebi wa wana meti ana mama wani aba ho so. Mama man condemn obi a na mom say o say o hwe ni awade ma ya ho siesie ahoso hwe ana ho asam na mekan say ya hwe ya ho ye one more time asami arameka adebi ara meya anka sasa mebisa saba hey ni awo kekan eye Yesu fe ni awo yeyi eye Yesu fe Awurade nka ho ha na mede wosie owura ne nhwa wo so a wo ho emasam oma wo na anya ode omesra wo wo nam mede wasi nyame nhira wo bye bye. Yeah.